চলেন আগে ভিডিওটা দেখি, তারপরে ভিডিওর মজার কমেন্টগুলো পড়ি। জি তুমি এত সুন্দর কি লাইগা? ওটা আমি কি বের বলবো, অত উপর আল্লাহ তাআলা বলবে আমি এত সুন্দর কিল্লি কি অত पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। আচ্ছা এইভাবে হাঁটতে হয়? আমরা কি এতদিন ভুলভাবে হাঁটলাম? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। नेक्स्ट। চশমাটা কোন ফেস থেকে নিছেন? আমেরিকার আলি এক্সপ্রেস। नेक्स्ट। পুরুষ কত সুন্দর অভিনয় করে রে, অভিনয়ে পুরুষ সেরা রে। বলেন কি? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। नेक्स्ट। নায়িকাটাকে আমার লাগবে, ভাইয়ের বউ বানাবো। আমি বলুম না, আমার শরম করে। कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?